उफा नहीं लगे जानी महू याहू हे काई गोटे सबले माइकी भलिया बा आजुचु कोन हेजी केना गुड़ हेची मते तो कपड़ा गुड़िया कोइले बिल फड़ा होची संभाळ बे को सळा बेतला अला फड़ा कला सळा नो मोरी पापा कोन कला सुनु न पोर दिन रात्री मु सोईची कांथ कोणर नो गुटे काठ कलम एमती केंची देले जा सळा रे इरे तो बोपा साटी कांथरे कोणा रखिछि कोन केवल हेंचिबाकू आजि से कोणा को फाइनल बंद करी आश्चर्य कथा कहछ हजार हजार कोणा केतेटा बंद करियो आडो कथा सुनो काली संध्या बेले झरका पटे गोटे चिठी पकेले मु कहली कागजटे कोन खोली पड़दला कि इसकी खराब कथा मो मुंडो बुले देला ए सळाटी निहाती हुंगुरा तो बहु तो बापा को केमिति अमाली थेला बे मते पचारछ किलो खेंचिला ना आजि आउ कोन कोन का हां आज कोन कहले सुनो मु घर भीतर अछि सीधा भीतर को पसी आसी भीतर पटु लॉक करथुले कोन बुढा ला करथला फसी कोनस प्रकार दौड़ी पळे आसी रे भगवान कलिजुग फाइनल एटी से इरे निज झियो को भी एटा अच्छा आडुनी ई मुश्किल कथा कहछ कहली मु तांको झियो बोले से केमे जानिबे मु तो सब बेले घोड़े गाड़े मान ठाकुराणी बेले रहउजी हे साई बाबा मो पापा मद पी के जेमती उत्पाद करछन निश्चय कोठी घटना घटै देबे ए से सोलार पेट खोलो ए से सोलार पेट खोलो बुढ़ी का मुंह कुदे बुढ़ा जब मारो बुढ़ी से मारो मारो अरे पेट खोलो बुढ़ा बुढ़ा को हाथ मार दो बुढ़ी का कुंडई थला बुढ़ी की कुंडई थला कोणारे काठी गेंजुची कोणारे काठी गेंजुची कुंडौ थला तू गोटे काम कर तो बोपा गोटे आंध्रा माले धरा एरिया न केमिति काटुची तमको टिके लज्जा शरम किछि नाही तमको से अपनी रोग धइलानी ये हेरे पूरा मारी की हटेई देइचंती अरे तम अपड़ा किए नेला भड़ाटिया खोली ले सकाळु मो पिटी कुंडई होतला मु कोन जानि दिली आज परिस्थिति एते सांघातिक हवा बोली आई तमे कोन का घरे हली थेला आगे तम रूम को गली जाइथिली हेले सक्सेसफुल हेई पारिले तापर पंडा बाबू को रूम को गली गली से हमन रूम को तमे काई जाइथला रे मु कोन जानि दिली कि पंडा बाबू को स्त्री नाही ता मां सोईची बोली रे मु तो बुढ़ी की कुंडई पकई छी से बुढ़ी एमती गोटे विकटालिया रड़ी देला कौटी थिले 7-8 टका खेती आइले मत मारी 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 रक्त लौलाळ करी पके फटेई देइचंती मो चेता चली गलालकू पानी छाटी के चेता करी के पुणी मारू तादी हे भगवान केवल पुरुडा माडुआ बोली बची जी नुआ माडुआ हिदिले सेठी से हाथ जतले घोळई पइला अच्छा सेउटु मते छाडी की पळेल मु भाबिली माडा सरी गला मु उठी के पळे आसी पळेबी मु पळे आसुतिली पुणी कोन होला से बुढ़ी गोटे शिली पुआ धरी की पौ पाड़ीला अरे कोन हेची मते टिका खोली की कुह मोर बेलुलु भलिया फुली जाई तम बेला भल सेटा फुलिची केमिति फाटी नाही कुह अच्छा तम आगुरु केबे खाइथला ना आज फास्ट टाइम खाइलो ना मु मासुक थर दी थर खाए हो ना हेले इमिति माडो मु कोठी खाइले मु पा पहर दिन टाउन बस रे खाइथिली टाउन बस ता पूरा भिड हां से बस भारी भिड मु उठी जाई छी लोक पूरा खेंदा खेली मु जो छिड़ा हैथिली मो आगु को गोटे अंगनवाड़ी दीदी छिड़ा हैते दी मो छाती की ता पीठी पूरा सेट हो जाई रे एतिक बेले मो छाती टी कुंडई हेला छैटू सेठू मु कष्ट मष्ट हाथ तो काढ़ी कुंडई बोली कि जानी पारे मो छाती कोटा अंगनवाड़ी दीदी छाती कोटा मो छाती भाभी कि तारी छाती की कुंडई रे ता छाती की कुंडई मोर को गलु कमुची मोर जत जोर सर गलु होता मु ता छाती की जत जोर हमपु थाओ से भारी स्ट्रांग कर दी लाखी के लोगों को देखे देला यही से पुराना माडुआ तापर से लोगों को संभाले के मते तो जा भाईले भाईले
ଦି ଚାରିଟା ବୟସ ସିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ? ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ମତେ ଦୟା କରିକି ସେ ହଂସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦେଲା, ମୁଁ ଆସିକି ତଳେ ପଇଲି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏଳା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେମିତି ନନଷ୍ଟପ୍ ଗପି ଯାଉଛ ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ ଯେମିତି ଦେଶ ସେବା କରିକି ଫେରିଛ। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି ତଥାପି ତମ ନୁଙ୍ଗୁଡା ଦୋଷ ଯାଉନି? ମଦ ପିଇ ଏଠି ସେଠି ଗଳୁଛ, ଆକୁ ତାକୁ ଧରୁଛ, ମାଡ଼ ଖାଉଛ। ଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଟିକେ ବେଳୁସ ମରିଗଲା ତ। ଆହୁରି କଇରେ ଶାଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଣୁସୁ ମରିଗଲା ବୋଲି ପର ଝିଅ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇବୁ। ଗୁଣ ରୁମ୍ କାନ୍ଥରେ ଅଣା କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ଓ କାଠ କଳମ ଖେଞ୍ଚିବୁ। କାଲି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି କାଠ କଳମ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହେଲେ ସିଏ ସେ କଳମ ଅଗଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ତତେ ମାରି ନାହିଁ ପକେଇକି ସିଏ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଟାଣୁଛି, ସିଏ ଟାଣୁଛି। ଏଇ ଟଣାଟଣି ଭିତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଚାଲାକ, ପଟକିଣି ଛାଡ଼ିଦେ ହେଲା। ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋର ଯୋଉ ପାଇଖାନା ପଛପଟକୁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ବହି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଇଲି। ହଇରେ ବୁଢା ରାତିରେ ନ ଶୋଇକି ତୁ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ବେ? ତୋ ପରେ ମାଇ କୁତି ପରିସ୍ରା କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ଘର ମୋର, କଳ ମୋର, କାନ୍ଥ ମୋର, କଣା ମୋର, ମୁଁ ଖେଞ୍ଚିଲି, ତୁ କହିବ କିଏ? କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିବାକୁ କିଏ? କାଲି ଗୋଲିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକି ଆଗ ସେ ଘର କଣା ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଖବରଦାରୀ ସେ କଣାର ହାତ ମାରି ପାରିବୁନି। ନା କଣା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବୁ? କାଠ କଳମରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଛଳା କଉ କଉ କହିଦେଲି ରେ। କଣ କହିଲୁ ନିଜ ଝିଅ? ନା 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ତମ ଝିଅ ବି ମୁଁ ଅଲଗା ପାପା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଝିଅ ଉର୍ବଶୀ ମୁଁ। ଓ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ୟା କହୁ ମତେ ଶଳା ଭୂତେଇ ଭୂତେଇକି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ କରିବାକୁ ତୁ ଶଳା ଖନା ଏଡା ଆରମ ଜାଦା ଦେଲ। ତୁ ଘର ଭଡା ନେବୁ ବୋଲି ମୋରି ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଭାଇ। ନାଇଁ ବାପା ସେଥିରେ ୟାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଇଏ ମତେ ଗୋଡେଇବା ପରେ ମୁଁ ସିନା ତମ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମତେ ଜମା ନିଦ ହେଲାନି। ଭାବିଲି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଗଡି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଟୋକା ଜଣେ କାହିଁ ମତେ ଗୋଡେଇଲେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କିଏ ଗୋଡେଇଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯିବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଗଲି ପାପା। ଗଡି ଗଲାଣି ବୋଲି ଖନା ବାନା କାହାରିକି ଛାଡିବୁ ଖନା? ହଁ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଖନା ପାପା ଖନା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ। ଆଉ ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖ ତାଙ୍କ ବାଳ ଗୋଟାଟା ଦେଖୁନ, ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗୁନି? ହେଇ ଦେଖିଲ ଡାଡି ମା ଗଞ୍ଜା ନାଞ୍ଜ ରକମ ଦେଖା ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ସେଇଟା। ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଇ ବୋଲି ମାନିବିନି। ଏଟାକୁ ମର୍ଡର କରିବି, ତତେ ରାଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବାହା କରିବି। ବାପା ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କେମିତି କହୁଛ? କଣ ହେଲା ଶାଲା ବୁଢା? ମତେ ମର୍ଡର କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ବିଧବା କରିବୁ? ଫାଇନାଲ କରିବି। अरे अरे ये कौन होची बाड़िया पिटा लगे ना नहीं नहीं पापा अरे साला बुढ़ा ने भूजा देखो तू ना जा आलिया में बाबा अंतु को तू मारुचू साले को छोड़ेंगे नहीं। महुआ महाती तते एडी खोम्पीवा खोपी खोपी टोटल तो बॉडी टाकू एडी रा ताक तो कर दवा किलो झुलाना सेठी हिडा हेइछ कोन ताको नाचिबी? अरे तुमको रांड हवा कथा कहलानी छे हिडा कोन हेइछ? अरे आसो मो थंटा तो सहित तम थंट को जा जा। अरे सत्य तो ठीक कथा कहू जन जाक मिसिवा एटा को एडी कोन होला छाडिया कथा न आसो मुंडको बजा ता मुहको बजा ता पेटको बजा। हमारे लागे मो किडनी फेल हे जियो। ए तो किडनी फेल होची साला पर झियो बाऊ को कोळे रे बसाई की बी बी एसो को टू खै होला ना होला टिका प्लीज हे तेरे को गला पानी आनिबी? पानी दरकार नहीं। आ कोन मु ए बुढ़ारा हाफ पैंट खोली बे
तू सेदिन मोर खोली चलू आज मु तर एठी ଭିତରେ ସବୁ ଛଚରା ମଚରା ହେଇଯାଇଛି କଲା ଯେତିକି ଭାଇଲାଣି ସେତିକିରେ ମୋର ଜୟଟା ସବୁ ପେଟ କଲା। ବଢିଆ ହେଇଛି କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ ବୁଞ୍ଜଇ। ନାନୀ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ରାଧେ ଭାଇକି ହଇରାଣ କରିଥିଲା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ତ ଚକୁଳି ପିଠା କେମିତି ଓଲଟିଲା। ହାଇ ଶୁଣ ନାନୀ ମାର ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ହଉଛି ରାଧେ ଭାଇ ଆଉ ସେ ରାଜ ରଘୁରେଡ୍ର ପୁଅ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଥିଲ ଉପର ବାଲା ପୁରା ସାଇଜ କି ଦେଇଛି। ଆଜି ବୁଡି ଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋ ନିଜ ଭଣଜା। ହଁ ନିଜ ଭଣଜା। ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବିଷ ହୋଇକି ମାରିବି ବୋଲି ବିଷ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ। କହୁଛି ଏଇନା ଆଣିକି ମୁଁ ତମ ବାଟରେ ବିଷ ଦେଇବି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ କରିବି ଖାଇବୁ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ସତ ପଥକୁ ଫେରି ଆସିବି। କହୁଛ ନାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। 7 ବାର ସତ୍ୟ କରିଦଉଛି ଏକାଥରେ ଆଉ ଫେରିବିନି। 7 ବାର ହଁ ନା ନା ବୁଢା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ 3 ବାର କହିଥିଲି ସେ ଆଉ ପା ହେଇଛି ତ କେବେ ଭାଞ୍ଚି ଗଲୁ କାହିଁକି? ଶଳା ରହିଗଲା ନା କଣ ବେ ଇଏ ମଉସା ତମ ଝିଅ ବାନ୍ତି କାହିଁ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନା? ଆରେ ମଉସା ଥଣ୍ଡା କା ମତଲବ କୋକା ଗୋଲା ବାଞ୍ଚି କା ମତଲବ ଛୁଆ ପିଲା ଏଣିକି ତମ ଝିଅ ଖେଳେଇବ ଖେଳେଇବ। ତମେ କେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲଣି? ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛି ବାପା ଏଇଠିକା ତମେ ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ଗଲଣି ଫେରି ପାରିବନି। ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ବାପା ଜୟ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯା। ହଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର ମୁଁ ତୋରି ନାଁରେ ଲେଖିଦେ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଏ ଘର ତୋର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ସବୁ ତୋର। ମୁଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ ଭାତ ଗୋଟେ ନିଭି ଗୋଟେ ମତେ ଦଉଥିଲି। ତମର ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ତମକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧବା କୁକୁଡ଼ା ରୋଷେଇ କରିଦେବି ବଢିଆ ଭିଟାମିନ। ତମେ ଛିଡା ହେଲେ କଣ? ହଉ ଚାଲ 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 ଆଗ ଘର କଣା ମାରେ ସେ କଣା ପାଇଁ ସବୁ ବଣା। ମୋ ଜୟର ତଥାପି ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା କଣା ମାରିଦେଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହରି ନାମ ନେବି। କହିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ But I'm proud.